Berkaca-kaca weh. Ya Allah, menangis dia. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Menangis dia weh. Allahu Akbar. Masya Allah. Is the biggest thing she misses about being in Malaysia, just hearing the azan. And the azan is the most beautiful, most peaceful thing she's heard in her whole life. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Persewi Dinti Putri. Hari ini aku ingin mereaction sebuah video yang berbeda maksudnya adalah mungkin hal ini biasa bagi kita seorang muslim yang tinggal di lingkungan yang semua orang bebas untuk melakukan ibadah gitu kan. Kita bisa mendengarkan azan di setiap waktu, kita bisa sholat dimanapun, tidak ada rasis, tidak ada diskriminasi terhadap agama, dan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Kita tinggal di tempat seperti ini, bisa merasakan ibadah dengan tenang, dengan damai, hal yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh pelancong-pelancong yang beragama Islam yang tinggal di luar sana, yang mungkin ada rasis di negaranya, yang mungkin ada diskriminasi agama di negaranya. Dan ketika datang ke negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, mendengarkan azan ada rasa yang berbeda. Hal itu, suara itu yang ia rindukan, dan orang-orang yang ada di video ini merasa terharu, merasa sebab bisa mendengarkan azan di setiap waktu sholat gitu. Nah, hari ini kita akan mereaction videonya dari channel Nada Gempa. Langsung aja di subscribe. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elswidentiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Kenapa ya di Malaysia kemanapun aku pergi suara azan selalu terdengar? Malaysia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Yang bikin aku kagum, Malaysia nggak sekedar membawa identitasnya, tapi mengelolanya dengan rapi dan konsisten. Now, this is going to be one of the sounds you're going to hear when you come down to Malaysia, going throughout the country, all over the place. Remember, Malaysia is a Muslim country. Suara yang paling indah kan. Berkaca-kaca matanya. Okay, I honestly don't understand the prayer system in Muslim religion. I know they pray 5 times a day, but I find the prayer so beautiful. When I came to Malaysia, I always wondering what is this sound because I hear it everywhere I go. Another thing I surprised was I thought it's recording, but it actually recited every place time. Now the azan makes me feel very calm. Di saat dunia semakin sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan moden, satu momen sederhana di Malaysia berjaya menyentuh hati pelancong luar.
channel Nada Gempak membawakan kisah menyentuh perasaan apabila pelancong dari pelbagai negara menitiskan air mata tidak menyangka Malaysia seindah ini apabila azan bergema di udara. Bagi mereka, pengalaman ini sangat luar biasa kerana di negara asal, laungan azan secara terbuka tidak dibenarkan atau jarang sekali didengari. Kenapa ya di Malaysia kemanapun aku pergi suara azan selalu terdengar? Malaysia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Yang bikin aku kagum, Malaysia nggak sekedar membawa identitasnya, tapi mengelolanya dengan rapi dan konsisten. Yang aku rasakan, mereka tetap memikirkan kenyamanan banyak orang, termasuk yang beda keyakinan kayak aku. Dan kemanapun aku berjalan, suara azan sering terdengar di berbagai sudut kota. Hampir dimanapun aku berada dan selalu di waktu yang tepat. Bahkan di tengah hiruk pikuk kota Kuala Lumpur, suara azan tetap terdengar dengan nyaring. Bahkan suasananya terasa rapi, tenang, dan penuh dengan rasa hormat. Hal lain yang terasa adalah soal makanan. Makanan halal itu gampang banget ditemui. Dari makanan lokal sampai makanan Tionghoa versi halal juga ada. Aku juga lihat masjid dan fasilitas ibadah ada di mana-mana. Di mall, stasiun, sampai tempat wisata semuanya disiapkan. Di ruang pabrik, orang terbiasa mengucap salam dan waktu sholat dihormati tanpa bikin orang lain merasa terganggu. Yang aku kagumi, Malaysia tetap menonjolkan budaya dan keberagamannya. Tapi konsisten sebagai destinasi yang ramah bagi traveler muslim. Menurut aku, ini bukan soal eksklusivitas. Justru ini strategi yang cerdas. Traveler muslim merasa nyaman dan traveler non-muslim seperti aku bisa tetap menikmati keberagaman budaya dan kulinernya. Kalau menurut korang, penting tak konsep pelancongan mesra muslim macam ni? Tolong tulis pendapat korang. The sounds you're going to hear when you come down to Malaysia, going throughout the country, all over the place. Remember, Malaysia is a Muslim country, so you guys are going to hear a lot of the Muslim call to prayer. And if you're coming down here, you're in their country, so make sure you respect their cultures and traditions. This is Malaysia at 6 a.m. By their iconic. Okay, I honestly don't understand the prayer system in Muslim religion. I know they pray 5 times a day, but I find the prayer so beautiful. It's almost comforting to hear it, and you always look up at it, even though it doesn't look any different. Hey guys, I'm gonna talk about things that Japanese have lies about Islamic culture. Here we go. When I came to Malaysia, I always wondering what is this sound because I hear it everywhere I go. Another thing I surprised was I thought it's recording, but it actually recited every place time. Now the azan makes me feel very calm, and also it reminds me of my Muslim friends. I miss you guys. I want to learn more about Islamic culture. Please teach me and leave me a comment. Thank you for watching. I will see you in my next video. You know, I think it's actually a great shame that the call to prayer is not allowed in the UK because honestly, this is one of my favourite sounds in the entire world. Even as a non-Muslim and somebody that speaks not one single word of Arabic, I have no idea what the words are that are being said, but the sound is absolutely beautiful. It brings me peace. I love to hear it. Don't get me wrong, I love a church bell as well. And what I like here is that you get both, but just hearing this, especially at this time of night when the sun has just gone down and sort of city lights are all starting to light up. It's beautiful. It's just so calming, serene. It's like food for the soul. I absolutely love to hear it. In fact, it was always my favourite thing, even back when I lived in Langkawi, was listening to the call to prayer in the evening, because from where we were, I could look out over the jungle and I could hear the calls to prayer sort of drifting over the island. It was absolutely stunning. If it were up to me, you'd be able to hear this everywhere in the world. I absolutely love it. Suara yang sangat indah. I'm in Malaysia and I want to share something with you. This is an artifact that they use the Malaysian people before the Adhan to let people know that the time for prayer has started. And actually, Namanya kalau di sini it is beduk. a way of how to call to the prayer because it's also used in times of emergency. So depends how the sound is made, they will know if it's for the prayer or if it's for something else. And look at this beautiful calligraphy that lets you know that this is used for Salah, Hayya ala Salah, called come to the prayer. So there are the two types. There is this one and there is one of wood that is also when you touch it with another one makes a very loud noise. Nowadays, because they have loudspeakers, do not use it anymore.
encamping, finding some remote areas. Di kampung-kampung masih ada tuh guys, beduk kayak gini. And this is how you understand when it's time to break your fast in a Muslim country. Kawanan muslim teringin pergi masjid atau sebab bila dengar naungan azan. Berkaca-kaca weh. Ya Allah, menangis dia. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Oh, menangis dia weh. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga hidayah datang untuk beliau ya guys. Masya Allah, dengan azan dia nangis. If you live in a Muslim country, don't take this one thing for granted. So April this year, my family and I were in Malaysia. We were visiting my wife's family for the first time before we got married. And it was the first time my non-Muslim family had ever heard the azan. And I remember it clearly. It was the azan for Salatul Maghrib, and my mother walked out onto the balcony and was just in complete awe listening to the azan. And wallahi, she fell in love with it. She fell in love with the azan, the peace it gave her. And every call to prayer, she was around, she would be on the balcony listening to the azan, just in complete peace. And she told me just yesterday, she said, that is the biggest thing she misses about being in Malaysia, just hearing the azan. And the azan is the most beautiful, most peaceful thing she's heard in her whole life, her favorite noise. So if you live in a Muslim country and you are so blessed to hear the beautiful azan, the call to prayer 5 times a day, consider yourself among the rich, among the blessed, and be grateful, inshallah. Non, la vie de ouf, subhanallah, incroyable.
Masya Allah. Ramai pelancong luar yang pertama kali mendengar azan merinding, berkumandang di Takbir. Malaysia mengakui suasana tersebut menghadirkan ketenangan yang sukar digambarkan. Walaupun tidak memahami bahasa Arab, mereka merasakan keindahan dan kelembutan alunan azan yang bergema dari masjid ke seluruh bandar. Saat matahari terbenam dan lampu-lampu kota mula menyala, laungan azan mencipta suasana damai yang menyentuh jiwa. Ada pelancong yang menyatakan bunyi azan ini seperti makanan untuk jiwa, memberi rasa tenang dan nyaman. Mereka turut terkejut apabila mengetahui bahawa di Malaysia, azan menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat. Sesuatu yang biasa bagi rakyat tempatan, namun bagi pelancong luar, ia merupakan pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Tidak sedikit yang mengakui bahawa mereka berasa sebab, malah ada yang menitiskan air mata kerana tersentuh dengan keharmonian suasana tersebut. Fenomena ini menunjukkan bagaimana Malaysia bukan sahaja menarik dari segi keindahan alam dan budaya, tetapi juga dari segi suasana spiritual yang jarang ditemui di banyak negara lain. Laungan azan yang bergema bukan sekadar panggilan ibadah, tetapi turut menjadi simbol ketenangan, keharmonian dan kedamaian yang dirasai oleh semua tanpa mengira latar belakang. Malaysia sekali lagi membuktikan bahawa keindahan sebenar bukan hanya pada pemandangan, tetapi juga pada suasana damai yang mampu menyentuh setiap insan. Jadi hal yang perlu kita syukurin gitu ya guys. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan azan di setiap waktu sholat. Ya mungkin di video ini bagi mereka yang muslim sangat sulit untuk mendengarkan azan di negaranya gitu. Ketika datang ke Malaysia, azan berkumandang setiap waktu sholat. Sampai tadi ada yang non muslim nangis dengerin azan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Bayangin guys, seorang non muslim mendengarkan azan terus bisa nangis. Semoga dari video ini membuat kita lebih bersyukur. Jadi bersyukur karena alhamdulillah kita bisa tinggal di negara kita, negara yang setiap waktu sholat azan akan selalu berkumandang. Alhamdulillah, yang gak semua negara bisa rasakan, negara kita Allah berikan nikmat itu gitu loh. Itu adalah rezeki yang harus kita syukuri juga. Tinggal di negara yang tidak melarang kita untuk ibadah, kita bisa ibadah dimanapun. Suara azan berkumandang setiap hari, setiap saat di waktu sholat. Ya mungkin bagi kita biasa aja, tapi bagi mereka itu adalah suara yang mereka rindukan, ingin mereka dengar. Jadi dari video ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Malaysia itu bukan hanya sekedar destinasi pelancongan, disukai oleh berbagai macam orang dari berbagai negara, tetapi juga kaya akan nilai spiritual, budaya, dan juga pastinya kemanusiaan gitu kan. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.